नमस्कार बंधुगण, आज राशिफल भिडियो आपण मानक स्वागत जनाऊँगी। तेबे प्रत्येक दिन एहिभଳି राशिफल जानिबा पाई वीडियो को गोटे लाइक करंतु एवं चैनल को सब्सक्राइब मध्य करी दियंतु एवं पाखरे थिबा बेल आइकन को प्रेस करी ऑल रे सिलेक्ट मध्य करी दियंतु, जहा द्वारा आमे अपलोड करुतबा प्रत्येक वीडियो आपण सर्वप्रथमे देखि मध्य पारिबे। तेबे एही भिडियो रे मेषठारु मीन पर्यंत राशिफल विषय रे जणाइबु। तेबे आजिर दिनटी आपणकर केमिति कटिबो एही भिडियो माध्यमरु जानि मध्य पारिबे। तेबे चलंतु राशि चक्र रे थिबा 12टी राशिर राशिफल उपरे नजर पकाइबा। आज वृष, सिंह और कन्या राशिर गतबार अटे। आज बैगण न खाइले भल एवं दिन 1:20 पर बिरी जातीय द्रव्य न खाइले भल। मेष राशि व्यक्तिविशेष मानक धन लाभ हेबा सहित कर्तव्य दायित्व आपणकर बढ़ी मध्य जीव। बहुत दिनरू लागिथिबा चिंता और विवादरू मुक्ति मध्य मिलिबो। परिवार सदस्यंक स्नेह श्रद्धा वृद्धि मध्य हेबो। वाहन आदि क्रय करिबा पई जोगाजोग मध्य करि परिबे। जीवन साथींक स्वास्थ्य उत्तम रहिबा सह अधूरा कार्य पूर्ण मध्य होई जीवो। पाख पड़ोसींक सहित संपर्क आपणकर वृद्धि मध्य हेबो। राजनीति यात्रा रे समय कटिबो, किंतु लाभ पाई प्रशंसित मध्य हेबे। प्रतिकार स्वरूप सिंदूर टिके मस्तक धारण करंतु, यह द्वारा आपणकर दिन मंगलमय हेबो। वृष राशि व्यक्तिविशेष मानक विदेश यात्रा रे लाभवान मध्य हेबे। वाद विवाद परीक्षा प्रतियोगिता रे सफल हेबा सह आत्मविश्वास आपणकर वृद्धि पाइबो। अन्यर उपकार करी प्रशंसित मध्य हेबे। संतान मानक जोगे मानसिक चिंता आपणकर देखा मध्य देव। प्रवास रे मध्य केतक क्षेत्र रे उन्नतिकर हेबा सह प्रतिष्ठित मध्य होई परिबे। वरिष्ठ व्यक्तिंकर सहयोग प्रेरणा एवं आर्थिक सहायता नूतन पंथा अनुसरण मध्य करि परिबे। प्रतिकार स्वरूप दही मिठा खाई घर बाहरंतु, यह द्वारा आपणकर दिन मंगलमय हेबो। मिथुन राशि व्यक्तिविशेष मानक धाँ दौड़े शांति अनुभव मध्य करिबे। परिवार सदस्यों सहित सौहार्दपूर्ण संपर्क मध्य रहिबो। प्रेमिक प्रेमिका माने प्रेम क्षेत्र में सफल मध्य हेबे। व्यवसायी माने निजर प्रतिपत्ति विस्तार करने सह कारोबार दिगरु प्रचुर लाभवान मध्य हेबे। व्यक्तिगत सुख दुख तथा मनर भाव कहीं ठीक भाव में उठाई पारिबे मध्य नाही। सतर्कता अवलंबन न कले मिथ्या अपवाद निंदित मध्य होई पारंती। प्रतिकार स्वरूप कुकुर को किछि खाइबाकू दियंतु, यह द्वारा आपणकर दिन मंगलमय हेबो। कर्कट राशि व्यक्तिविशेष मानक कौनसी कार्य करने पूर्व बुझी विचार निर्णय नेबा आवश्यकता मध्य रही अछि। कारण निजे करुवा कार्यर अन्य लोक फायदा उठाई मध्य देवे। बंधु मित्रंकर आगमन मध्य हेबो। मित्रंक ठारू बहुत साहाय्य सहयोग मध्य मिलिबो। प्रेम क्षेत्र में उन्नति पई प्रयासरत मध्य हेबे। प्रभावशाली व्यक्तिंक सानिध्य प्राप्त होबा फल समस्त समस्या समाधान आशा उज्जवल मध्य हेबो। परिवार रे मन मनांतर आपणकर दूर मध्य होई जीवो। प्रतिकार स्वरूप असहाय लोकंकु साहाय्य करंतु, यह द्वारा आपणकर दिन मंगलमय हेबो। सिंह राशि व्यक्तिविशेष मानक स्वास्थ्यगत समस्यार उन्नति होई शरीर सुस्थ रहिबो एवं सामाजिक प्रतिष्ठा मान सम्मान आपणकर वृद्धि मध्य हेबो। आर्थिक क्षेत्र में उन्नति हेबा सह मानसिक दुश्चिंता आपणकर दूर मध्य होई जीवो। नूतन कर्म नियुक्ति पई चेष्टा आपणकर सफल मध्य हेबो। रोजगार समस्या सुधरी मध्य जीव। परिवार रे मन मालिन्य एवं आर्थिक संकट दूरे जाई पारिवारिक क्षेत्र में शांति श्रृंखला देखा मध्य देव। आवश्यक स्थले सहयोग मध्य पाइबे। प्रतिकार स्वरूप माँ बापा और गुरुजन को प्रणाम करंतु, यह द्वारा आपणकर दिन मंगलमय हेबो। कन्या राशि व्यक्तिविशेष मानक प्रेमिक प्रेमिका मानकर नूतन स्थान को बुली जिबार सुयोग मध्य मिलिबो। पुओ झीओंक कर्मस्थिर हेबा फल खुशी मध्य हेबे। आध्यात्मिक क्षेत्र में उन्नति मध्य हेबो। व्यवसायी मानकर सहयोग पाई मन खुशी मध्य रहिबो। खाद्य पेय प्रति विशेष ध्यान दे व्यायाम करिबार आवश्यकता मध्य रही अछि। आपण लोकंक मध्यरु केही क्षयक्षति घटाइबार उद्यम मध्य करि पारंती। आय को चाहि व्यय कले आपण लोकहसा हेबे मध्य नाही। प्रतिकार स्वरूप सेवक और सफाई कर्मचारी को साहाय्य करंतु, यह द्वारा आपणकर दिन मंगलमय हेबो। तुला राशि व्यक्तिविशेष मानक शरीर सुस्थ रहिबा सह दाम्पत्य सुखरे आशाजनक फल प्राप्ति हेबो। नूतन कार्य आरंभ शत्रुहानि उच्च आशा सफल हेबा सह उच्च प्रशंसा लाभ मध्य करिबे। इलेक्ट्रोनिक्स उपकरण उच्च स्तरीय वाहन क्रय मध्य करि पारंती। उन्नति करिबा पई बहुत भल पाउतबा लोक एवं शुभ चिंतक लोक माने साहाय्य मध्य करिबे।
ନିଜର ଦକ୍ଷତା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ ମଧ୍ୟ କରିବ। ପରିବାରର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧ ଆପଣଙ୍କ ସହ ଦୃଢ଼ ମଧ୍ୟ ହେବ। ପ୍ରତିକାର ସ୍ୱରୂପ ଅଷ୍ଟଗନ୍ଧ ତିଳକ ଚନ୍ଦନ ମସ୍ତକରେ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଦିନ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେବ। ବିଚାରରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ରୁଚି ବୃଦ୍ଧି ମଧ୍ୟ ହେବ। ଭରପୁର ଆନନ୍ଦ ପାଇଲା ଭଳି ଫାଇଦା ଉଠାଇ ମଧ୍ୟ ପାରିବେ। ପାଖରେ ଥିବା ସାଥୀ ଏବଂ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ଏବଂ ଭାବନାତ୍ମକ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ମଧ୍ୟ ହେବେ। ପିଲାମାନଙ୍କ ପଢ଼ା ସମସ୍ୟା ନେଇ ମନ ଖୁସି ରହିବ। ଭାଇ ବନ୍ଧୁମାନେ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ମଧ୍ୟ କରିବେ। ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ଉଚିତ। କିଛି କାରଣ ନଥାଇ ବଦନାମ ବା ମିଛ କେସ୍ରେ ଆପଣ ଆଜି ଫସି ମଧ୍ୟ ଯିବେ। ସେଥିପ୍ରତି ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତିକାର ସ୍ୱରୂପ କୁଅ ଓ ପାରଙ୍କୁ ଚାଉଳ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଦିନ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେବ। ଧନୁରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ନେଇ ବାଦ ବିବାଦ ମେଣ୍ଟାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ସଫଳତା ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ସୁଖରେ ସୁଖୀ ମଧ୍ୟ ହେବେ। ଭୌତିକ ସୁଖ ସୁବିଧା ପ୍ରାପ୍ତି ମଧ୍ୟ ହେବ। ନୂଆ ବେପାରୀଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କ ଯୋଗୁଁ ନୂତନ ବ୍ୟବସାୟର ଯୋଜନା ମଧ୍ୟ କରିବେ। ବସ୍ତ୍ର ଆଭୂଷଣ ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ବିଶେଷ ଲାଭବାନ ମଧ୍ୟ ହେବେ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ୱଚ୍ଛଳତା ଦେଖାଦେବା ସହ ଅଧା ଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ପୂରଣ ମଧ୍ୟ ହୋଇଯିବ। ପୁରାତନ ରୋଗର ପ୍ରକୋପରେ ହଇରାଣ ହରକତ ମଧ୍ୟ ହେବେ। ପ୍ରତିକାର ସ୍ୱରୂପ କୁକୁରକୁ କିଛି ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଦିନ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେବ। ମକର ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ମନ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରହିବ। ବୈଷୟିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ସମାଧାନର ରାସ୍ତା ପ୍ରସ୍ତୁତ ମଧ୍ୟ କରିବେ। ବନ୍ଧୁ ମିତ୍ରଙ୍କର ସହଯୋଗ, ପ୍ରେରଣା ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତାରେ ନୂତନ ପନ୍ଥା ଅନୁସରଣ କରି ସ୍ଥଗିତ ଥିବା କର୍ମଟି ପୂରଣ ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା ଫଳରେ ଅଟକିଥିବା ଅର୍ଥ ପ୍ରାପ୍ତି ମଧ୍ୟ ହେବ। ଚେଷ୍ଟା କଲେ କର୍ମ ନିଯୁକ୍ତିରେ ସଫଳ ମଧ୍ୟ ହେବେ। ସାଙ୍ଗସାଥୀମାନେ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ମଧ୍ୟ କରିବେ। ପ୍ରତିକାର ସ୍ୱରୂପ ମା ବାପା ଓ ଗୁରୁଜନଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଦିନ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେବ। କୁମ୍ଭରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସନ୍ତାନର ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ଦୂରଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। ନିଜର ଲୋକମାନେ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରିବେ। ମନୋରଞ୍ଜନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସମୟ ମଧ୍ୟ କଟିବ। ଗୃହରେ ଦୀର୍ଘ ଦିନର ବିବାଦୀୟ ସମସ୍ୟାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ କରିଥିବା କାମର ଶୁଭ ସୂଚନା ପାଇ ଶାନ୍ତି ମଧ୍ୟ ପାଇବେ। ପରିବହନ ବ୍ୟବସାୟରେ ବିଶେଷ ଲାଭବାନ ମଧ୍ୟ ହେବେ। ପ୍ରେମିକ ପ୍ରେମିକା ମାନଙ୍କର ପ୍ରେମ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଅଧିକ ଘନିଷ୍ଠତା ଦେଖା ମଧ୍ୟ ଥିବ। ପ୍ରତିକାର ସ୍ୱରୂପ ଭୋଗିଲା ଲୋକଙ୍କୁ ନିରାଶ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଦିନ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେବ। ମୀନରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିନୟପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା କହି ପରିସ୍ଥିତିକୁ ହାଲୁକା କରିବାରେ ସମର୍ଥ ମଧ୍ୟ ହେବେ। ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ସତ୍ତ୍ୱେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାର ଇଚ୍ଛା ଏବଂ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଆପଣଙ୍କର ବୃଦ୍ଧି ମଧ୍ୟ ହେବ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତିମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇ ସାମାଜିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠା, ମାନ ସମ୍ମାନ ଆପଣଙ୍କର ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ନିଜର ସାମୁଦାୟିକ ମାମଲା ବା ଜନ କଲ୍ୟାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ସମ୍ପନ୍ନ ମଧ୍ୟ କରିବେ। ଯାନବାହନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କର ଦେଖା ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରେ। ପ୍ରତିକାର ସ୍ୱରୂପ ଗୋମାତାଙ୍କୁ କିଛି ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଦିନ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେବ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ମଧ୍ୟ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହା ସହିତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସେୟାର ମଧ୍ୟ କରି ଦିଅନ୍ତୁ। ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ବିଲକୁଲ ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତେବେ ପୁଣି ଦେଖା ହେବ କିଛି ଏହିପରି ଲାଟେଷ୍ଟ ଅପଡେଟ୍ ସହିତ। ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ନେଉଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।